ہم سب سے پہلے امریکہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ 50 ریاستوں یا 50 صوبوں پر مشتمل ہے، جس کا مجموعی رقبہ 96,31,418 مربع کلومیٹر ہے۔ 2003 کے اعداد و شمار کے مطابق 2003 امریکہ کی آبادی 29,30,27,571 ہے۔ عالمی تجارت اور معیشت کے بین الاقوامی تخمینے ثابت کرتے ہیں امریکہ کا ٹوٹل GDP 11 کھرب ڈالر ہے۔ 11 کھرب ڈالر۔ اس کا سالانہ بجٹ دنیا کا سب سے بڑا بجٹ ہوتا ہے۔ امریکی حکومت ہر سال 1 کھرب 96 ارب اور 60 ملین ڈالر کا ٹیکس جمع کرتی ہے اور 2 کھرب 5 ارب 20 ملین ڈالر اپنے شہریوں پر خرچ کرتی ہے۔ لیکن آپ دلچسپ صورتحال ملاحظہ کیجیے، 50 ریاستوں کے اتنے بڑے ملک، دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور دنیا کی اول نمبر کی فوجی طاقت کی کابینہ صرف 15 وزراء پر مشتمل ہے۔ اس ملک میں صرف 15 وزارتیں ہیں اور یہ وزیر نہ صرف امریکہ کا نظام چلا رہے ہیں بلکہ واشنگٹن میں بیٹھ کر پوری دنیا پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، امریکہ کے بعد آپ چین کی مثال لیجئے۔ چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی 1 ارب 29 کروڑ 88 لاکھ 47,624 افراد ہے۔ رقبے کے لحاظ سے بھی یہ ایک بڑا ملک ہے۔ اس کا رقبہ 96,96,960 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے 23 صوبے، 5 آزاد علاقے اور 4 میونسپل کارپوریشنز ہیں۔ معیشت کے لحاظ سے یہ امریکہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ 2003 میں اس کا GDP 6 کھرب 446 ارب ڈالر تھا۔ اس کا سالانہ بجٹ 267 بلین ڈالر ہے۔ لیکن اس ملک میں صرف 8 وزارتیں اور 8 ہی وفاقی وزیر ہیں۔ چین میں صرف داخلہ، خارجہ، دفاع، فنانس، تعلیم، انصاف، اکنامکس افیئرز اور مواصلات کی وزارت ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ ملک میں 26 کمیشن اور کونسلیں ہیں۔ یہ کونسلیں اور کمیشن آزاد ادارے ہیں۔ اگر ہم ان اداروں کے سربراہوں کو بھی وزیر تسلیم کر لیں تو بھی چین کی کابینہ کی تعداد 34 بنتی ہے۔ برطانیہ ہمارا سابق آقا ہے۔ ہم آج تک اپنے نظام کی خرابی کا الزام برطانیہ کو دیتے آئے ہیں، لیکن برطانیہ کے اپنے سیاسی نظام کی کیا پوزیشن ہے، اس کا جائزہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے برطانیہ ایک چھوٹا ملک ہے۔ اس کا رقبہ 2,44,820 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 6 کروڑ 2,70,708 افراد ہے۔ تاہم اس کا GDP 1 کھرب 604 ارب ڈالر ہے۔ اس کی حکومت ہر سال اپنے شہریوں پر 540 ارب ڈالر خرچ کرتی ہے۔ لیکن اتنے بڑے بجٹ اور GDP کے ملک کی کابینہ وزیر اعظم سمیت فقط 21 ارکان پر مشتمل ہے۔
जी हाँ, बरतानिया का पूरा निज़ाम 21 वज़रा चला रहे हैं। भारत हमारा हरीफ और पड़ोसी मुल्क है। भारत का रकबा 32,87,590 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी आबादी 1,06,06,70,607 अफराद है। ये आप पे क्लियर कर दूं कि ये डेटा पुराना है। आबादी भी अब ज़्यादा हो सकती है, रकबे में भी थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, आमदनी में भी फ़र्क हो सकता है। ये पक्की बात नहीं है, लेकिन एक वक्त में ये था। इसके 28 सूबे और 7 कबायली इलाके हैं। इसका जीडीपी 3,03,20,000,000 डॉलर है और इसका सालाना बजट 48,30,000,000 डॉलर होता है। इस भारत की काबीना 28 वफाकी वज़रा और 39 वज़रा मुमलिकत पर मुश्तमिल है। पॉइंट आप समझना है। हम आते हैं अब पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का कुल रकबा बरी और बहरी समेत 8,03,940 मुरब्बा किलोमीटर है। पाकिस्तान रकबे में भारत से 4 गुना, चीन से 11.9 गुना, अमेरिका से 12 गुना छोटा मुल्क है। पाकिस्तान की आबादी अब तकरीबन 25 करोड़ है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान अमेरिका से 2 गुना, भारत से 7 गुना और चीन से 8.6 गुना छोटा मुल्क है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। सूबों के लिहाज से भारत पाकिस्तान से 7 गुना, चीन 6 गुना और अमेरिका 13 गुना बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान का जीडीपी 317.7 बिलियन डॉलर है। जीडीपी के लिहाज से भारत पाकिस्तान से 10 गुना, चीन 20 गुना, अमेरिका 35 गुना और बरतानिया 5.5 गुना बड़ा मुल्क है। इन तमाम शोबों में हम चीन, अमेरिका और भारत से पीछे नहीं, बहुत पीछे हैं। अगर हम किसी शोबे, किसी फन में भारत, चीन, अमेरिका और बरतानिया से आगे हैं तो वो हमारी वफाकी काबीना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 74 वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत और मुशीर मौजूद हैं। अगर हम वज़रा के बराबर मराद पाने वाले 26 पार्लिमानी सेक्रेटरियों और स्टैंडिंग कमेटियों के 30 चेयरमैनों को भी इनमें शामिल कर लें तो ये 150 तक तादाद हो जाती है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि वो भारत जो हमसे आबादी के लिहाज से 7 गुना, रकबे के लिहाज से 4 गुना और जीडीपी के लिहाज से 10 गुना बड़ा मुल्क है, उस भारत को 67 वज़रा सिर्फ चला रहे हैं, जबकि हमारे पास उससे कई गुना छोटा और महदूद वसाइल का मुल्क है। लेकिन हमारी वफाकी काबीना 74 वज़रा पर मुश्तमिल है। अमेरिका में 15 वज़ीर हैं, चीन में 8 और बरतानिया में 21 हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह 74 वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत के मालिक हैं। मैं पिछले 3 दिनों से मुख्तलिफ वज़रा से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कितने वज़रा के नाम याद हैं? यानी काबीना का इजलास होता है, इकट्ठे बैठते हैं, रोज़ाना पार्लियामेंट में मिलते हैं। अब तक सिर्फ एक वफाकी वज़ीर ऐसे निकले हैं जिन्हें 17 वज़रा के नाम याद थे। टोटल वो 17 वज़रा के नाम बता सके। बाकी हजरात बमुश्किल 12-13 वज़रा तक पहुँच पाए। मुझे यकीन है जनाब वज़ीर आज़म और सदर भी आजकल इसी मसले से दो चार होंगे। उन्हें अगर वज़ीर का नाम याद होगा तो वज़ारत भूल जाते होंगे। अगर वज़ीर का नाम याद है तो ये याद नहीं होगा कि ये किस चीज़ का वज़ीर है, और अगर वज़ारत याद होगी तो वो वज़ीर की शक्ल व सूरत के बारे में मशकूक हो जाते होंगे।
اسلام آباد میں حالت یہ ہو چکی ہے، وزیر ہے تو اس کے لیے گاڑی نہیں، گاڑی ہے تو جھنڈا نہیں۔ اگر جھنڈا، گاڑی اور وزیر تینوں دستیاب ہیں تو ان کے لیے دفتر نہیں ہے۔ حکومت کو یہ تک معلوم نہیں کہ اس وزیر کی وزارت کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں سے دوسرے وزیر کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ اس کابینہ میں 4-5 ایسے وزیر بھی شامل ہیں جو آج تک اپنے دفتر نہیں گئے۔ ان کی وزارت صرف اخبارات تک محدود ہے۔ وہ روز ایک تصویر کھنچواتے ہیں اور پھر تصویر کو اخبارات تک پہنچاتے دن گزار دیتے ہیں۔ کچھ وزراء اپنے نام کے مبارکبادی پوسٹر اور بینر لگوانے میں مصروف ہیں، لیکن اس تمام وزارتی ہڑبونگ کے باوجود یہ بات خوش آئند ہے، ہم نے 78 برس بعد ہی صحیح کسی ایک شعبے، کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں ترقی تو کی، ہم نے کسی ایک صنعت میں تو خوشحالی اور پیداواری صلاحیت پا لی، مگر افسوس دنیا اس ترقی، اس کمال کے باوجود ہمیں پسماندہ اور ہمیں غیر ترقی یافتہ کہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 31 جولائی کا دوسرا ویلاگ اور آپ سے گپ شپ، کچھ تازہ ترین خبریں، لیکن اس سے پہلے درخواست یہی ہے کہ آپ ہماری جو ہے وہ نئے ہیں چینل پہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اگر سبسکرائبر ہیں تو گھنٹی یا گھنٹہ لازمی دبائیں سوٹے کے ساتھ، اور ویڈیو کو جو ہے وہ لائک بھی کریں۔ آج سارا دن خبروں کا انبار رہا ہے اور جو خبریں تھیں زیادہ تر وہ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں تقریباً 102 کے قریب، ان کو جو سزائیں دی گئی ہیں ان سزاؤں کے جو ہے نا وہ متعلق تھیں۔ میں نے جو ہے نا آپ کو رنگیلا شاہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا تھا، کئی دفعہ بتا چکا ہوں رنگیلا شاہ کے بارے میں۔ یعنی رنگیلا شاہ کی ایک عادت یہ بھی تھی، یعنی جب وہ دربار میں آتا تو وہ کہتا ہے کہ کتنے قیدی جیل میں ہیں، تو وہ کہتے جی کہ 400 قیدی، مثلا 400 ہیں، 300 ہیں، تو رنگیلا کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ دیں۔ بہرحال وہ جو گارڈ ہوتی، جو پولیس ہوتی اس وقت کی، وہ جا کر جو ہے وہ سب کو چھوڑ دیتی۔ جب ان کو چھوڑ دیتی، پولیس واپس آتی تو رنگیلا شاہ کہتا کہ جتنے بندے چھوڑے ہیں اب اتنے بندے اور بند کر دیں۔ اب پولیس کو وقت پڑ جاتا، درباریوں کو وقت پڑ جاتا، وہ باہر نکلتے۔ اب جو بھی بندہ، کیونکہ 400 بندہ چھوڑا ہے تو 400 بندہ اب جو ہے نا وہ پکڑنا ہے، تو وہ پھر 400 بندہ بڑی مشکل سے پکڑتے۔ وہ پوچھتا رہ جاتا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے۔ بہرحال وہ شام تک 400 بندے جو ہے وہ پورے کرتے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہوتا ہے، یہ تاریخ ہے۔ قطب الدین شاہ، قطب الدین شاہ ایک ہندو لڑکے پر عاشق تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی روزانہ شادی ہوتی تھی۔ یہ میں آپ کو ساری انسانیت کی، ساری حکومتوں کی، سارے طاقتوروں کی نفسیات بتا رہا ہوں۔ ان کی روزانہ شادی ہوتی اور ایک دن قطب الدین شاہ دلہن بنتا اور وہ جو ہندو لڑکا تھا وہ دولہا بنتا۔ سلامیاں ہوتی اور دعوت ہوتی، کھلی ولی، چلو جی۔ اگلے دن پھر شادی ہوتی۔ اب ہندو لڑکا دلہن بنتا، قطب الدین شاہ دولہا بنتا اور پروگرام ہوتا، کپی مار پروگرام ہوتا ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ تو یہ جو سزائیں ہیں، یہ جو ججز ہیں، یہ جو عدلی ہیں، یہ کسی بھی معاشرے کا جو ہے وہ کلنگ کا ٹیکا ہوتے ہیں، یہ اس کے چہرے پر بدنما داغ ہوتے ہیں۔ ایسی کیا مجبوری، ایسی نوکری، لعنت بھیجے بندہ ایسی نوکری پہ۔ اس نوکری سے بہتر ہے کہ جی بندہ ریڑھی لگا لے، اس نوکری سے بہتر ہے بندہ جوتے پالش کر لے، اس نوکری سے بہتر ہے بندہ پکوڑے بیچے، یعنی کوئی بھی کام کر لے کہ میں نہیں کرتا، یہ میں کیوں کروں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سٹیٹس، تنخواہ،
बीवी की शॉपिंग और बच्चों के महंगे प्राइवेट स्कूल, क्योंकि वो आम जनता से मुख्तलिफ हैं। अभी मैंने वजारतों का जिक्र किया, ठीक है, मैंने आपको अमेरिका का बताया, मैंने कहा है कि इसमें रद्द बदल हो सकता है, अब ये नहीं, लेकिन ये बात 100% अभी भी दुरुस्त है कि हमारे वज़ीर अमेरिका से ज़्यादा हैं, हमारे वज़ीर इंडिया से ज़्यादा हैं, हमारे वज़ीर चीन से ज़्यादा हैं, हमारे वज़ीर बरतानिया से ज़्यादा हैं, और वसाइल मैंने आपको बताए हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त हुकूमत क्लेम कर रही है कि 19 अरब डॉलर्स रिजर्व पड़े हैं, 19 अरब डॉलर। आपके हमारे पता है कितने हैं? हमारे 4 से 5 अरब डॉलर हैं अपने। अच्छा, बाकियों पे आप मंथली सूद दे रहे हैं, मंथली सूद 3%, 4%, 5% बैंक में रखे हुए हैं, देख के खुश होते हैं। नोटों से खुशबू भी आती है ना, खुशबू सूंघते हैं कि पड़े हैं वो जरा। क्यों? यहां पे वजारतें रिश्वत में मिलती हैं। अब परवेज खट्टक मुशीर है शहबाज शरीफ का, परवेज खट्टक पीटीआई का वजीर आला था केपीके में, उसने पीटीआई छोड़ी, इमरान खान से गद्दारी की, गद्दारी का नाम ये मिला कि वो शहबाज शरीफ का मुशीर है, रिश्वत है। मुबारक ज़ेब बाजोड़ से इमरान खान की तस्वीरें उठा के वोट लेकर आया, एमएनए बन गया, नून लीग में शामिल हो गया, आजकल मुशीर है शहबाज शरीफ का। उस दिन आपको रिपोर्ट दी कि 104 स्वीट्स बन रहे हैं, 104 स्वीट्स इस्लामाबाद में वुज़रा के, उन पे खर्चा कितना आ रहा है? 7 अरब रुपए, 7 अरब रुपए उन पे खर्चा आ रहा है। यानी 104 अगर आप घर बनाएं 10 मरले के, मैं 5 मरले के मकान में रहता हूँ शुरू से, एक कनाल के घर बना लें, 104 एक कनाल के घर बना लें, 7 अरब खर्चा आता है उस पे, 7 अरब 700 करोड़, लेकिन बन रहे हैं क्योंकि यहाँ रिश्वतों में वजारतें दी जाती हैं, दूसरे मुल्कों में मेरिट होता है। मैंने आपको बताया था कि जयशंकर का आप प्रोफाइल चेक करें, हालांकि इंडिया के वज़ीर ख़ारिजा हैं, हमारे मुखालिफ हैं, आप देखें कि वो बंदा कितना पढ़ा लिखा है, उसने क्या कुछ किया है, वो वज़ीर ख़ारिजा है। हमारे वज़ीर ख़ारिजा की क्या खूबी है पता है आपको? वो नवाज शरीफ का समधी है, नवाज शरीफ की बेटी उसके बेटे की बीवी है ये, वरना उसको क्या, इसहाक डार को क्या पता वज़ारत ख़ारिजा का। आप जयशंकर की प्रोफाइल निकाल लेना गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ इसी तरह सिस्टम चल रहा है और इस्तेसाली सिस्टम चल रहा है, अवाम के खिलाफ सिस्टम चल रहा है, आदमखोर निज़ाम चल रहा है, और निज़ाम मजबूर कर रहा है आपको रिश्वत लेने पे, निज़ाम मजबूर कर रहा है आपको 2 नंबर धंधा करने पे। बहरहाल अपने अगर वीलॉग पे हम आएँ तो वीलॉग में आज आपको बताना है कि आपने अक्सर गली में सुना होगा कि, आपने गली में क्या सुना होगा? लोए लैलन तू 10 साल, लोए लैलन तो पतीसा, लोए लैलन तो 10 साल, टुट्टी जुतियां तो 10 साल यानी 10 साल, सुक्की रोटियां तो 10 साल, जोगर बूटा तो 10 साल, उसके बाद जी रद्दी किताबां तो 10 साल, उसके बाद यानी ये मैं पढ़ नहीं, टीन डब्बे तो 10 साल, उसके बाद छाण बूरे तो 10 साल, कंगी दे टुटे वालां तो 10 साल सज़ा। ये जज कह रहा है कि अगर लोए लैलन ले आओ, लैलन ये जुतियाँ ले आओ, जोगर बूट ले आओ, टीन डब्बा ले आओ, सुक्कियां रोटियां ले आओ, छाण बूरा ले आओ, और 10-10 साल जड़ा है ना जी वो तुसा 10-10 साल सजा लो। मैंने आपको बताया ना कि ये जो है ना वो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ये अस्करी अदालतें होती हैं, और ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ, आज से। मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान की अगर तबाही के हम 3 पिलर्स पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पहले नंबर पे यानी ये 3 जे हैं, 3 जे आपने याद रखने हैं, यानी जर्नल 3 जीम, 3 जीम, जे नहीं जीम, जर्नल,
जज, जर्नलिस्ट, इनका नेक्सस है, इनका नेक्सस है। जर्नल हुक्म करते हैं, जज अमल करते हैं, जर्नलिस्ट उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये हर दफ़ा होता है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा जड़ांवाला में चर्च जला दिया गया, क्रिश्चियंस के घर जला दिए गए, लोग मारे गए, चर्चेज में जो उनकी मुकद्दसात पड़ी थी वो जला दी गई, 10 लोग नॉमिनेट हुए, इस जज ने उनको बरी कर दिया। वो दहशतगर्द थे या आज वाले दहशतगर्द थे? मुझे खुशी है पीटीआई के लीडरों को सजा हुई है, लेकिन वो चर्च वाले, वो घरों को जलाने वाले, बंदे मारने वाले, मज़हब बेचने वाले, अल्लाह का नाम इस्तेमाल करने वाले, अल्लाह के नाम पे अल्लाह की मखलूक को मारने वाले, अल्लाह के नाम पे अल्लाह की मखलूक को जिंदा जलाने वाले, वो इस जज ने बाइज्जत बरी कर दिए और इनको टांग दिया। अब जो चीज़ सामने आ रही है वो ये कि 3-4 दिन पहले आखिरी राब्ता किया गया खान साहब से और उन्हें कहा गया कि सिर्फ 2-3 लाइनें लिख दें नवाज शरीफ की तरह कि जी गलती हो गई है, लिख दें। ये सज़ा सुनाने से पहले, यानी ये तकरीबन 3 दिन या 2 दिन पहले राब्ता किया गया। खान साहब ने कहा हमने किया ही नहीं है, सीसीटीवी फुटेज निकाल लाएं, उसमें देख लें कौन है। हमारे बंदे वहाँ पहुँचने से पहले कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ हो चुकी थी, बंदे पहले अंदर मौजूद थे, आग लगाई जा चुकी थी, दीवार काली हो गई थी। अब सीसीटीवी ले आए, 100 साल सजा दे दें, तो सीसीटीवी फुटेज तो वो नहीं लाते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान को कॉलर से पकड़ के गिरफ्तार किया गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज चोरी हो गई। मैं कर सकता हूँ? कोई आम बंदा कर सकता है हाई कोर्ट से, कोर कमांडर हाउस से कोई सीसीटीवी फुटेज चोरी कर सकता है? कौन करेगा? अपनी मौत को दावत देनी है। बहरहाल इमरान ने कहा नहीं। जब इमरान ने कहा नहीं तो फिर आपके सामने, और इसी तरह होगा, इसी तरह निज़ाम चलेगा। ताकत का निज़ाम इसी तरह चलता है। जमहूरियत में ये नहीं होता। यानी हमें डोनाल्ड ट्रंप बता रहा है कि हमारी डील हो गई है। किसके साथ हुई है? ना वज़ीर आज़म मिला है, हालांकि फॉर्म 47 का है, ना वज़ीर खारजा। किसके साथ डील हुई है? यानी मुझे बाहर से गा खा कर बता रहा है कि ये घर मैंने खरीद लिया है। किससे? हमें ट्रंप बता रहा है, सुबह उठे हैं कि जी डील हो गई है, तेल सादा, तेल हमारा है। किसने डील की है? क्यों की है? लोग कहाँ हैं? 25 करोड़ कहाँ हैं? जिनका मुल्क है उनसे पूछा गया? लेकिन हो रहा है, चल रहा है। 78 साल हो गए हैं और अवाम जो है ना वो बिल्कुल साइड पे, कतई तौर पे। एक दफ़ा फिर इसको सुने और इन्जॉय करें। आपको समझ नहीं आई होगी कि लोए लैलन तो 10 साल, लोए लैलन तो, टुटियां जुतियां तो 10 साल, उस तो बाद सुक्की रोटियां तो 10 साल, ये दें और 10-10 साल लें। जोगर बूटां तो 10 साल, रद्दी किताबां तो 10 साल, 3 डब्बे तो 10 साल, छाण बूरे तो 10 साल, और कंगी आले टुट्टे वालियां तो बाल, कंगी आले टुट्टे वालां तो 10 साल। हेलो, ये और जो गालियां पड़ रही हैं अदलिया को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, इस वक्त उनकी सूरत हाल वो शूदर से बदतर हो गई। उनको पता है यही तो इंतकाम है ना कि लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं। लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं? याह्या खान के खिलाफ मुजाहरा हो रहा था तो याह्या खान ने पुलिस वाले से पूछा कि यार मैंने क्या किया है? पाकिस्तान टूट गया, 500 औरतें चख ली। भाई किस तरह, यानी कोई ज़ायका शैका चख लिया 500 औरतों का। जनरल रानी थे, नूर जहान थे, सारा कुछ। कहता मैंने क्या किया है? ये फिर इसी तरह करते, मैंने क्या किया है? ये दहशत गर्दी में 10-10 साल लोए लैलन तो
جنہوں نے پاکستان توڑا، قائد اعظم کے پاکستان کو قتل کیا. یعنی آپ دیکھیں نا، شروع سے کتنا بڑا بھارت تھا، جناح نے کوشش کی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اب یعنی جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی ملتے گئے، شیر بنگال فضل حق. اس انڈیا میں سے 3 ملک نکلے، پاکستان، بنگلہ دیش. پہلے بنگلہ دیش نہیں تھا، انڈیا. گورے گئے یہاں سے مشترکہ کوششوں سے، قائد اعظم کے پاکستان کا قتل کر دیا. کس کو سزا ملی؟ کوئی تو تھا نا، کوئی تو تھا. کس کو سزا ملی؟ پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا گیا سب کو، جھنڈے لگائے گئے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.